pata asɛm no ahyɛ yɛn nsa ɛhemfo nsa wɔn ngo nyame afrɛ wɔn John 34 so ngo firi Nyankopɔn ka Nyankopɔn asɛm de wɔn ngo nyame afrɛ wɔn ɛna wɔde mpata adwuma no ahyɛ wɔn nsa sɛ monkɔ na monkɔtufo monkɔ na monkɔka ne mu monkɔ na monkɔkyerɛkyerɛ na deɛ wobɛtie no wobɛnya nkwa kyɛ ne yɛka kyerɛ sɛ firi bɔne mu a na yɛ onyame asɛm yɛka sɛ gyae bɔne yɛ a na yɛ onyame asɛm yɛka sɛ gya nsuo gye gyae ɔgya gyeɛ gye nneɛma funu no gyeɛ sɛ nneɛma bi yɛde ne wura ne nsa yɛtumi apagye nkwa deɛ gye nkwa ne Onyankopɔn asɛm ɛno nkwa na gye nkwa obiara ni hɔ bibiara ni hɔ bi ase so betumi agye nkwa gye sɛ Onyankopɔn asɛm sɛ wɔfa Onyankopɔn asɛm bɛtɛ Onyankopɔn asɛm yie a Onyame bɛgye nkwa Awurade pata tabo na ba ntamgyani baako pɛ ɔno ne Kristo Yesu sɛ wotie n'asɛm a ɔde bɛkɔ agya ne nkyɛn ɔsɛ bɛne kwan no kora ne nkwa obi nkɔ agya ne nkyɛn sɛ ɔnam so nti sɛ bɛkɔ agya ne nkyɛn deɛ a Kristo so ne ɛsɛ sɛ yɛfa yɛni baabi akɔ ɛdin bi ni hɔ obiara ni hɔ ɔno nko a nti sɛ wopare no a wonkwa ɛne wahwere no sɛ woyi ne firi hɔ a woyi ne firi hɔ abrabɔ mu a ɔsɛ yɛ mu na wokorɔ sɛ wogye no deɛ a wagye nkwa Zakeo gyee no onya nkwa Matthew gyee no onya nkwa ɔte bɔne mu nanso ɔte Awurade no ɔmo firi ɔmo bɔne mu ɔmo mɛfa Awurade ɔmo gye Awurade asɛm ɔmo di Awurade akyi ɔmo nya nkwa na wɔyɛ dɛ tu wɔ sika kyɛn Zacchaeus wɔ sika kyɛn Matthew ɔmo gye ne nyinaa hɔ bɛdi Awurade akyi bi nya nkwa oni a wɔyɛ dɛ Awurade mpata dwuma na ba ɔde ahyɛ wɔn a Onyame afrɛ wɔn mu sɛ monkɔ na monkɔ ka me mpata asɛm no nkyerɛ wɔn no monkɔ yi mi dɔ ɛne me no di nkyerɛ wɔn mu na monkyerɛ wɔn sɛ me Onyankopɔn a mete aseɛ ɛmpra he na bɛtena bɔne mu na mfiri bɔne mu ɛkɔsi da bɛn na bɛma naadaafo adaadaawo na wakɔ ɔsɛe mu Bible sɛ ɛdi sɛ yɛhwe ase a yɛnsɔre kɔ Jeremiah 8 yɛkɔ Jeremiah 8 verse 4 yɛwɔtwerɛ no kɔ Jeremiah 8 na kɔ verse 4 ɔse na ka kyerɛ wɔn sɛ Awurade sie nie wɔhwe ase a wɔnsɔre anaasɛ to ɔdane kɔ a wɔnsa ne mma hwan na ahwe aseɛ na wɔnsɔre hwan na wɔbrɛ akyi na wɔnsan mma n'akyi nanso ɔse nipa Israelfoɔ ɔsɛ ne Jerusalem mayi adane wɔn ho kɔ na wɔnsan da adan wadan wani akyerɛ Awurade na wɔnsan fo wani makyerɛ Awurade bio na wonya nkwa yɛhwe ase yɛsɔre deɛ oni asɔre sɛ wada nyane sɛ Awurade nkwa gye na ba ne han na ba ɛhyɛn ma wɔn a bɛsɔre enti na ma yɛ nadaw ɛma dada nkyerɛkyerɛ bi anwia wo ɛma abrabɔ bɔne ɛmfa no mu firi mu na bɛ Awurade nkyɛn Onyame ayɛkra sɛ ɔbɛgye mu mmienu yɛkɔ nsiana Jeremiah 8 verse 6 because mo so deɛ ɛntin na wɔka obiara ni hɔ a ɔnu no ho ne bɔne ho ɛka sɛ ɛdin na ma yi obiara ni hɔ ɔnu no ho firi ne bɔne ho yɛte bɔne mu ɛma bɔne ne wia yɛn ɛyɛ hu sɛ yɛ adebɔyɛfo sɛ sɔfoɔ nka nkyerɛ asɔre no ma nkyerɛkyerɛ bia na wɔka nyɛ sɛ wɔba mu deɛ wɔanya nkwa yɛatwe odin deɛ wɔanya nkwa yɛabɔ osu deɛ wɔanya nkwa ɛnso wote wo bɔne mu bɔne no ngyae krɔne wo ngyae adwumama wo ngyae awudie wo ngyae abosonsom yi da bia wode nkokɔ wode nkosua wode schnapps wode nenam ugu nsa wofra abosom na kwesi na obetena dem afra Awurade edi hwan na yewura akweside ugu nsa wofra na nanum samanfo wofra abosom atwa ho mahia na wo dan wase ka kire won se won na ahwe won so na kwesi reduru a afa won tuma afra
wako transol dem waka say Kristo ni wajenkwa nya dada na da ho nya dada na dada ho nya osi yemu na ado ho kro enyo nyame abufuo na usubu hu so kai hu so Yakobon si we ni nkunfo oye ni nkunfo ompa ani nai di so be sima Awurade a oni asom ni ye ne nyankwa fa ho bata Awurade ye na Awurade ebuem ama Yakobon ni mu kro no aye mmere amaye Kristo abebu kwan na Kristo abekere ye nkwan edi obe pata menu mienu aba Yakobon obeyi ye mbo obesema ye boni na firi ho kase ba ko se Awurade ewu akotreze ejani sanifa na odi maye odi ma menu mienu oni ne ntam ginani isi odi ma odi a eni tie na sama woka mani pata djuma na oye no enye emanfaso ma so wentimi ama pata djuma no nyama faso ma wa o se mu na bekro sabre de o tim pata djua so no o pata ma menu mienu na bi be ba o ba ba ye otemufo Kristo ba ba ye otemufo di hweniye na enka se ebe no hoda ubetimi ewu na ubetimi ewu china bisa wo se COVID-19 ye ba ye se kemewu a se dia na kemewu a je ifa na meko hwa titira wo hwa braba wo bone asetira wo timi se bi kawo na ko wu a wu sa kan ifa na ka bekro ifa na ka beko edo ni asiesie wo ho na ti onyame asam fo akoma ma Awurade Jeremiah say ye hwiase aye sorry be out here sorry wa hwiase sorry na Awurade nje wo so na Awurade siesie wo so na Awurade enche wo kwan so na Awurade so wonsa no fa kwa agya ne nchen na onya ahomje fa mo akra enyu ani mfre Awurade asem so emu Onyankopon asem animtia ne mo je Onyankopon asem se ne tie onkwan no Mose ka chiri Israel say mamumu onyame ahyedi am di mamu yi animtia na ye monkwa ti sa na Kristo Yesu aba no na sam bia so ye wonkwa o se masam no ye nkwa ti na sam no ye nkwa dia na opo a ene wunyi nkwa onia sisi ohun na bi beba we ko pue Onyankopon atemu dwane ne die na odi kro ti ni mu na akọ anase boni mu na adi kro o kwa na ho brasie mu ana hantan mu wiase hantan na odi kro ene o ko se mu ene o ko waja ne nchen waja ne obonsam abo se obonsam ne fiti ase ye boni enti sa wodi moye ni a o pa ne obonsam enti se sa onua e onua ko pope na ebre aba se wonya nkwa ebre aba se wodi wo hu firi boni mu ebre aba wo kase wo pa wo Onyankopon ba wo tato 2 Titus 2:11 o se de ma ye jai boni ye tumi a e ma ni pa jai boni ye no aba tumi ba ya Onyankopon konkuru a Kristo ni wu achi no wo de bae o se beba mu dia o se na Onyankopon adom a e de kwaje ba ma ni pa nyina no ayi ni ho Onyankopon Titus 2:11 o se na Onyankopon adom a e de kwaje ba ma ni pa nyina no ayi ni ho konkron Kristo dia ba ene ma menu mienu kwa de o se ye nam no so nya honhom ba ko ni kwa agya ne nkyɛn enti honhom na be ma nkwa no aba na honhom ma o gya bɔne ye no ene so ne konkron no ene so aba didi na ɔte bɔne mu na wo sire Awurade basi ma hwe ma so o mu nka asempa bia obi enu onu ho ne bɔne ho ye ti se pɔnkɔ a ye siesie nu na ɔkɔpon onhu de ehia no onhunu omu sa na nipa bɔne ne tie ye ti bɔne mu sa ye sesa ye ntimi ka se die na me ye na so ye waso dem onyame asomtwe asam no ya to nkyɛn kra ye tie na sesam ye tie na da asam ye tie atrosam ye tie niema emfata na wona onyame afrɛ wɔn no yana onyame afrɛ ye no ye de ye ka Onyankopɔn asam ye ka asomdwe asam ye mfrɛ onyame asam
ene yenton onyankopon asem ye ka no se ne onyankopon se mon ka no eno nti ema nipa bebre nyankwa ya ko Korinto fo mo to meti eti bi nche mudu nso no o se ne yente se nipa bebra woni nam ton onyankopon asem no ne mo se won a wayi won yam kasa nyankopon mu na ye kasa Kristo mu nyankopon nim do won a onyame afro ka onyankopon asem John 3:34 won enton onyame asem won fra onyame asem ti se fra onyame asem am se ton onyankopon asem o dia ene na ne o ton man ne o fra mu kire no ofri nyame so ofri nyame dia na odi na chidi ya bebi okọ na bekro so se ni onipa wo no ho de o wo no no de ma Kristo se so obi so media oni machi the baby am wo no ho no maso fo se beba John 12:26 so obi so me a ene oni machi the baby am wo no ho no maso fo e wo so wo ne di obaso mi bia no beja bejini di se wo ani Kristo Yesu bachi dia na kodi won a wo mo fra onyame asem mu o mo ton onyame asem no a ene o se yemu na akro onyame fra no to oka na kuma mu asem oka ni susuye a wo ene o de kire wo se wo dis wo a ahi wo na do kro oni ba bia do kro se yemu na akro ento nua siesie hu se fi na ko obesesa so wo ti fie siesie hu se obesesa kai onyame asem bompae sire boni ma we nye barrier ma wo mo ya kwanya ma wo let be an opportunity for you to ask for forgiveness of sins. Tell God, confess your sin to the Lord. The Lord should remind you of all your sins and confess them to the Lord from your heart. Confessing from your heart, not from your mouth. From your heart. And I know the Lord will be with you to forgive you. He's ready to forgive you, whoever will confess his sins or his sin to the Lord. From the heart. If you confess from your heart, the Lord will hear you. The Lord will forgive you. And then reinstate you as a child of God. And yama sabre enye sintu dia ma menya kwanya kese ma sami ko ba bia nam tifie mi kwadwuma yi ene me bompai me kan onyame asem ma wenye opportunity ma so be kan onyame asem ne tie nyo awurade asem no e ka kire wo ne fa bo bra ne yakwanya ma so otimi de wo ho e yakwanya so otimi de wo ho firi boni mu uhunu ne yese uhunu uti ne yese oti firi onyame asem ne ka osesa e Yakobon every boni ne so every pa e every pa se obetie onyame asem every pa se obetie onyame asem every pa se obeka oboni every pa se obesi wa bra ba wo bo sa bra ba mi bo ni onyame asem ko ana ni onyame asem ko kiso aba mo mu mi onyame abufuo no mai o sanka abufuo no ana o hwese ani ne beye baako ni nyina akọ abeye mpako enti onua siesie ho me ka siesie ho mo adwen mo akoma emre awurade asem so mo adwen no akoma nya emre awurade asem so ne sua awurade asem enka se awurade asem aya na sesem enka se awurade asem ya de hunu awurade asem ya wonkwa asa wo ba esa asem ya wo benyankwa emo bi nada awo sin komo boni se obrapa mo bi nada mo so fu bi nada ma akonfo ya da na sofo nada ene no mo di atese wi ase akonfo a adane asofo ene yeda da nipa ye twi nipa firi Onyankopon kwan so ye di wi ase niema ene ehunhuna mo wi ase niema ne de dada mo Kristo ba fa wi ase niema na da obi a bon sam na di wi ase niema dada ti se me call fie se be ti Onyame asam ne ye be ka jero se be gi loto no ma koye wei a na emfa Onyame asam so a ene se na wa ira Antonia ti Onyame asam empo Onyankopon asam fa Onyame asam ti Onyankopon asam nenu e de mo nkwa Onyame abufo ma ye de no ho kwan se esesa sa se biri bedu a mpata dwuma ne betwa oba beye
utemufo oba betina dwama bufo aka che say masen bai wanti ko John 12:47 kan ko 48 na o se obi antie na asem a ono de omunufo ne mo asem na waka no ene bebufo nti o se wa mabu wiase atan o ba se obeji wiase nkwa na se obi antie na asem a oni akro omunufo omu oni akro no fo da ne mo asem a waka na wo poye no ene dan ko bebu atan nti ohun Awurade ohun ni do wo ma ze tie meni ne na o kire nyankwa this when tie Awurade ni na o kire nyankwa so when free wiase a wo mu no amata Awurade a uni nkwa ono abasa agide dia mamnu mie no o hwe ni moja agu ewe wi ya ebue kwan amamnu mie no se yemfa no so ni nyankwa yemfa no so na bufuo na ejare won enfiri enso na ejane fa yenya ba ebro ode ne hon konkron e mayen na ba ye honhom no ode e mayen na ye yerma se yerma dia ene ye nsei ene atemu ni ho mayen koroma fo mo nti nwotwe temu ba ko na wo se afedie afobuo eni ho mo wo Kristo Yesu mu ti se wo Kristo Yesu mu a ye ni fo do Kristo Yesu mu a ye ni fo o se eni afe afobuo bi eni ho mo wo Kristo Yesu mu ukomi yenu no a o se na Kristo Yesu mu nkwa honhom mra no agye mi afri boni ni owuo mra no ti se tie Awurade asem a enam se na asem ne honhom ti no o se e ba gien afri boni ni owuo mra no wiase niema no hunam mana dadi we mu no se e ba Kristo Yesu mu a ne honhom tumi ni ba gie afri mu ndi be nyankwa oni awo yede ebri na ni o ebri ni hobio ebri na tie we sisi nyina che se awieye no fiti ase no the beginning of the end and ye kesem no mie no ye siesie ye hoyie na eda no ametue mpofuri mu eda no amewie yanko eda no obonofo no yang ni obonofo no ankoye baako ne yanko sei mu kai hu se onyankopon sei wa maboni amanipa wa mo owu amanipa wa maboni amanipa na onipa ena akope owu akope boni ma edi owu amaye sanse Awurade sei se biri no awie yi duwa o sei obechi bonsam de na kotu jam ye fa ne bonsam jam enye nipa ja omo oje bia ma nipa odon nti obo wo se ne satu nti omo oboni bia ma omo ade boni bia mfa nsie o obonkwa ena di ma ni mo si wan tie na sam na okotie otamfo no asam de ya ene bebia ura won ho na beko se Kristo kan se bebia meme won ho no masomfo be ba no saa ne se wan ni asam so na okodi bonsam asam so a ofumo Nyankopon asam okodi bonsam asam so ti bebia de bonsam e ko no ho na beko na wo ye nipa wo nye bonsam wo ko ye de bonsam jem oboni ntia seti a wanya ma Awurade kronkron ya wanye ahobrase a wanya ma nasam no nti wo ko odi bonsam chi sanso ono no tie atua wona hanta nyina hye mu wona boni nyina farba ne mu wona tro nyina afri no ti so udi ni nsam so dia bebia okọ no ho na beko di obedi Awurade achi no obedi Awurade nchan wase ne wo som me no mo ni machi bebia me wo no ho no som fo se beba na di obedi masam so obedi machi no obesom me no meja bedi ni di wo som bonsam dia bonsam e do beko Awurade pese obeko sa agya no mu nsa se obo sa ne seso nti na wo bi bue kwa mam no mie se me pata wo ni me papa ni ntam ama wo nyankwa itonia wo ye den sisane enne yo nkwaje da enne ye wadombre so obeti asem yi a obinyankwa so obefa asem yi a obinyankwa so mo ani aba ho so no ye ni Awurade asem ka obinyankwa enkwan wo homa kiso wo ma meboa abofo obeboa Abraham asefo tisem mu mi wa meboa abofo
obeboa Abraham asefo tisam no mienu wani Abraham asefo nia oji Awurade die nia oji Awurade die nia ofa Awurade nia oni Awurade nam sani Abraham ni Awurade na chie sa na se ne na ma se be Abraham asefo di yen na obeboa yen wa mebo bibia we boa me no mienu se ninti ibenyankwa ninti ibenyankwa edi nsema wotie no onua mawrefi Binko Hebrews chapter 2 verse 1 was yenti say yes so no ma ya tie mu den e ma no boroso ne yensan ho da bi ti nsema ya tie was mumma yensom den mumma yensom memruso ne yensan ho da bi sansa bofo nsema be kan ye no a wo ma ni so no so munya so twen ti se Kristo asema ba no ani so dia eni aso twen be sensa abofo ba asasi so be kan nsem kire nipa this is Zakaria chese wo be wo ba fa to John wasi we de be betimi abamu Zakaria nyi ani obofo no ka kire nse obotoru mu ko se de maka nyame be mu otoru mu ko se ye wo Yohanes boni to se obofo mpa sempo no se ne obuso no onya so twen de a ene na Kristo Yesu asem ene obuso a onya so twen na Chebradi asem ne sesi ho na bibi ba ho nti asem yi ene asema mo ahia ase atie na da emo se ko bi besi asase so enya duane kom enye sukom ne mo Onyankopon asem tie ho de ena ahia ase ena tonje kire na utie nia ese kobo afodie kofa we bra beto we kofa we bra beto we Onyame asem de okwa wonti na okwa waso nyina ne se utie se be fro ne asem nkom eno enkwaje nim enkwaje o Kristo Yesu mu e wona asem no sisa onua enne eye bripama sa wo sisa ufiri niema funu mu ufiri wiase ufiri niema e man kwan mu na ado ho bata Awurade sa se ni mu ena wo nkwa di o ha mi nya nkwaje ani Kristo Yesu di fasadi no esom ye edi na hyede so ye ne oka tie na sam no fa ni die ni buo mana sam fa gidie ma gidie ntira ni mu na ni mu ena wo nkwa ebi untio bibe ba ne waye no ha na abeko uko Revelations 22 verse 11 no a nia obofo no e kan se o se de ontini no entini ara na de oyefie no nyefia na de otini no ntini ara na de oya kronkron no enya kronkron a abi baba wakoma no beprim wadwen na so wadwen ni besi titibia wo mu no enimu na abetena ansa na okan 22:10 na o se na o ka kire me se nso nwuma yim adi isema no na ebre no aben se onipa ni aworo ka o be na ben se otini ni ebebo tini ni abrabo ni oya de bon yiri na dwini besi na kuma be prim obegi atro adi enti ontimi free atro no e ma ento ansa masa bre ento ansa tno se ni a wo hwe ase no sorry enti wo hwe ase a sorry so what then wachi asan bra na bi ba ontimi ma bio kwan besi ontimi nsan ma wo ba ni atum na so bo bomo be ka je o se miniu fimi su ko wanye ni entene bo ka se Awurade ye ni wadidi ye ni watu se didi yakọ communion yaye we wa chire mpo ye montin so wa kan wasema chire yan me ye pastor me ye prophet me ye apostle me ye evangelist me ye hwan
me ya so panyini me ya deacon me ya deaconess me ya elder me ya hwan obeka cho say me niu sa boss nda ni ebi ni sro unia eso eni osofo wo ho eni odifo wo ho ye ni aso panyini wo ho ye ni deacon wo ho ye ni obi a wo ho ye wo akonkonfo onyame ma omo mati omo ho e wo Kristo mo jani mu sanse wo mati owrade asam ndi owrade hu so mo yade mo yefo omo ni akonkonfo omo na ekosoro ho omo na ekwa hwemem ho enye dina akase ma fatoto ho wasati su no enye no na ma nkwa so wo so e doctor ho e ma nkwa unya nkwa wo mu wo yo professor Asumasi oni nkwa enkwa wo Kristo e wiase nim die no wonya enye osuru die ndia itro kai se beto oye no to kai se be yewe no eniama Kristo Yesu ni na suafo anye no ene ye che se be ye ne ne bisa ho se ne de mu ye wo Bible mu ana o Bible mu ana se ni mu dia na odi na chiri mu so yo trufo dada wo odo ko se yimu oni asisa sisa na nkwa ni wiase ni emamu nkwa wo Kristo Yesu Kristo ka kire abranti bi o ka je se Awurade ka kire mi nua no mi nche ye papa ewunyade ye Awurade ka kire se ne hwan de mi siu se mi na me ye ade chefo no ka kire mo se mun ka na mu hu se oni pa nkwa eni ni madodo a wonye na wasashi so nkwa eni ni ma wo penu mu nkwa eni sika dodo a wo penu eni adan a wo penu eni ntade ne ntuma a wo penu eni din a wo penu mu nkwa e wo Kristo Yesu hweniye onuya na twe hu fi sane man si ye di wiase ne ma dada wa hu se Awurade ni ho si ye di wiase ne ma e dada wa hu se nkwa eni ba bia wo ko ba bia di Onyankopon asem ma wo Kristo Yesu ni dwuma di obedi na asase so ni mpata dwuma no mpata sem no ele ti ne fa ho bata ne Awurade yi wa tu ne di akira onuya akaka krabi ne de obeba na ba akaka krabi ne de obeba na ba wase ne de wo ton aso ton ade da ase ne wato ade aso ton hwe da ne odi wiase aso ni wiase da wase ne ni mani nyina ba wie ene ma no de kwan ifa na de ni ma ne kro hwan na udi ja no kra hwan na udi ja no enu nti wapu Nyakopon na odo ho apata wiase na wo ye niema emfata onema bosum su tunuro eye niema ekum nipa epe japade epe sika epe din epe nyonyam tie aze anwone tidunu jishemo ye miensa osi na mo beye dan asotwe da no ni oseya efi achichi eriba no hwan chen ana mo bedwane akoje moa na he ana mo beja mo ahode no Awurade bisa onyame a wogya no ho no Kristo se wogya no ho no eni nti wuntie na asem abufu e da ho pata wa hwie no mogya aguo na wode pata atwe nipa afa mo Nyankopon ho wose wapui saso twen da na ba obere wapona sem na opa japade sao se hwan chen ana obedwane akoje moa na he ana obeja wa hodie no he fa na beja no obeja hwan beja wa mampan beja wa mani mafunu usika no entime nyi nkwa Kristo Yesu ba ejapade anya hwe se Kristo Yesu pua anya hwe unyansa wo no entime nya hwe entime nyi nkwa de beji nkwa no trini su no wapui ndu nkwa je we uni nkwa je Awurade efro so betie ni a wo ni Awurade ka Awurade bejo rebe mo wa tu ba mo kasa wo ya kwa pa no kwafo bra woja hini na wasisi ama
Se awurade ato nsa mfro saa kwan so dia uni aso ayira hin na wo wo se waja pade wo de beja hwan ni enti a wo pu awurade no uja awurade asem na no bata wiase wo pu Onyankopon asem na no bata wiase no anfa wiase anya hwe no obi sa wo se wo de beja hwan sase japade wo ntimi fa nko sani a wo ba ye sa na be kono sani a wo ba ye no ni hwe no sa na kwa mfa hwe nko nso wan wo pena wo fa nko ba bia no ene ebe se wabrabo ene ma wo kra ni nya humi ma ne kra ema wo humi no enya ne kra enya wo kra no nya humi ma ne ema no be ko si no pai onyame onhira wo onyame enum na onhye wo den o ma hu se Onyankopon wo ho o ma hu se wo ho o ma hu se ne kwagye ne wo ho o ma hu se ne bana sam no eye adwuma o ma hu se ne bana chiase o ma hu se ne bano ene ne a o ma nkwa na wo fi ne mafunumu rani mu ani nte mu akonu akoma mu nte na o ma ondie o ma nyansa ne hunu nasam babo se ndia me mani nti na o mo yira je rani mu onimdie na wa nyira bio na wa fa Onyankopon asem wa tena Onyankopon asem no mu Onyankopon no so asem na asiesie o ama obi peye ne bo se odi odwumadi bi wasachi so a otimi di waye se ne opening quotation ka kire ye no o se se tie ho firi ne man fatai mu a fiura betumi asiesie yen ama odwumi bi pa bi betumi aso den ija no pay show ho den yesiesie ho se bra o tifie wo be kan Onyame asem ebra o tifie wo be bom paye ebra o tifie wo be kan wo bone ya sese ho hwese ene die na makan enye adwen be na madwen a enye na fe fori nyina to Awurade ne se Awurade onji wana de se Awurade hwemi mu e se boni bi wo mi mu a Awurade ne cheche me kwan pa me fa so se makwan ya ore tintin mame se kani David be ya adwen na obo sa mpa yi a ke Awurade be tie woni ke Awurade be tie woni na Awurade amu hu ni ope omu hu ni do omu hu na ni gie omu hu ni tumi ni nkwaje ni na ni onyam a wo siesi edi manipa na ko wasom mo fa Kristo Yesu so woni Kristo Yesu a fa Kristo Yesu woni Kristo wa yira obi a woni Kristo sase wa yira sase osumbie na otumi aje wo ka Kristo Yesu sumbie ni ho omu bie ni ho wu ya otumi sorry ye omu bie ni ho ka se wo kwa san ba ka Kristo Yesu ono ka se wo kwa san ba me ko na ko sisi ba bia mo no me wiam ba be fa mo akọ me bia mo no ba mo nkyai oni ne edi da so on aka nyo obi edi da so bia obi ani ne edi da so bia on do mo ahodi no mu nyansa nanso enye wo hwe onia so wa fa Awurade a wa fa adepa wa fa Awurade a wa fa Onyankopon nanso isi odi na hyede so ye fa ya no ene so Awurade ni mo ye dia kuma ene nasam ye makoma asam no petra akoma no mu na ehye akoma no ma na afi yetumi edi so ya hye ne monyam ndi fo wano kake enka sam yo Kristo ni yo Kristo ni ebra wo mpene so ema Onyame asam no enye omu adwuma me kan 1 John 3 verse 18 o se mankuma muma yemfa asam anata kirema no na muma ye no ni yoe ene dukremu me yemfa kirema ni ano enka sam do Awurade na mo se ye bedo no dia yemfa no noye works any truth his word John 17:17 truth is the word of God to say fano ne fado Onyankopon jana sam so ne ne asam no kasa ye no yo no do that so when mo eye ma wo mu dia ene na wonam kwampa no so na wonam kwan hia no so e kwan ya isua na ni gate ni e kitikiti no eno so na wonam no Bible say eno de ne ba we be person be fa so ne so mutumi kakra bi de be hu
edi kakakra no ho ne fa so ne yankwa Awurade hwe wo sɛ wobɛtie n'asɛm sɛ wobɛbrɛ wo ho asɛm ama n'asɛm no mama n'asɛm no ayɛ wo mu adwuma atutu ne bɔne ne nyinaa afiri wo mu honam nnwuma no ɛda adi wɔ mu no Awurade pɛ sɛ wotutu ne nyinaa afiri wo mu na onyame anhu sɛ woyɛ ɔdebɔnyɛni bio onyame anhu sɛ wote sum mu onyame anhu sɛ woyɛ sum nnwuma onyame anhu sɛ woyɛ han ba Kristo Yesu ne han no ahyɛ wo mu nti sum nyinaa afiri wo mu afi ka sɛ waka kyerɛ sɛ wo han ba Kristo Yesu aba nti sɔre na hyerɛn wote sum mu sɔre na han no aba no enwura wo mu na esum no mfiri wo mu mfi na hyerɛn sɛ kanea na nani onyam abetumi abɛda wo so na ni onyam abɛda wo so abayɛ honhom na aba wo so ama onyame wo sampa wo ka ne ma ho na honhom na wo mu no ɛne honhom na di adanse sɛ ampa yo Nyankopɔn ba nti watumi atie mu aka sɛ aba agya ko Romans 8:15 na Romans 8:15 me kan wona e fa maybe Romans 8:15 Ose na mu akwaye honhom a mu di besiro bio mu manya abaye honhom a enum na yetie mu se abagya 60 ose na honhom no ane ye honhom di adanse se ye Nyankopɔn ba ti se nyame no nyame ba honhom betra mu a ene nyame honhom no edi adanse there is interaction omina ebom omina bom isa pa wi Nyankopɔn ba ena betim se Abba Father so bon ba yesu mejo woso wosi ni bibia ni mu mejo woso eso ti boni mu mejo woso o ti fin mu eja no nya fin eja no kronkron eja no nya fin eja no kronkron Galatians 2:17 ka tell say it is yeni epe ye bu yembem e wo Kristo Yesu ni e di ehun se ye ya de bonyefo a ene na Kristo Yesu wo ye ademonyefo somfo na Paul say da bi da Kristo wonye ademonyefo somfo 17 o say na se yen a hwehwe se wo bu yembem Kristo mu no so ohun yen so se ne bonyefo a ene na Kristo eye ademonyefo somfo na o say da bi da nti ohun o so da obu Onyankopɔn asɛm so ne ma wodu ho akɔbata onyame asafo na so ti bɔne mu wosi nti Awurade wo yɛ de bɔnyɛfo somfo na wosi da bi inu sa woda da ho ho a wodi abata no wodi awura mu no nkyɛ sɛ obenya nkwa gye wodi na hyɛdeɛ so te maka yɛ sɛ nya asɔre na nkwa wo mu ne mu ɛyɛ Kristo mu na nkwa wo gye sɛ wo pɛ nkwa a mekamfo Kristo so amu no pɛ sɛ gye Kristo Yesu ne nya nkwa na nkwa ni baby bia onyame enhyɛ wo de pɛ onyame nhyira wo Awurade ntiw na nim ma wo onyame hu ma wo hu na nim onyam ne kase ye no timi do hu abata no timi asɔre ni ye bom pai ni Nyankopɔn me da wase no pɛ so bi o wasɛm ni Awurade wa me hu sɛ Awurade Kristo ba so be patae wa me so be bu wiase wa me so be bu yan tan wa me so be bu yan fo ni akɔse yim ni mo ba sɛ wɔde wasɛm no ebe ma yɛn obɛmi hu kwan pa betumi afa so na fie de ho abata no na watwe so Awurade ade ama Awurade o ma wo tie no no pa yi mi ja ho hyɛ wo sa ne onyi wo ma hu ne wonte nka mo wonte ne onyi ni mo onyi ni ne wo be bɔne Awurade ma kyerɛ ne ni ba bi akɔ ne ayɛ ka Onyankopɔn asɛm ye ka nkwaje asɛm ye ka tre ni asɛm ye ka sɛ Nyankopɔn ti ase ti bia anya bi owo mu Awurade mo mfiri mu no ko ka wasapa asapa do nkunkunu atete do nkunkunu akyekere mu Nyankwa mo nkra no mbra wo mo brɛ Awurade anye kwa mo na je sɔre ye sika horo mu tua e pa ye bɔ wɔn Awurade mi soso be yi wo nyina afiri mo tumi aba nkyɛn mo yam je ade mo nkra me da wase bebre mi Nyankopɔn da wase Yesu Kristo di mu
na mabɔ mpaeɛ. Amen.